많은 사람들이 나는 왜 응답이 없을까요? 이렇게 속으로 의심한 사람 많습니다. Banyak orang yang meragukan diri sendiri dan bertanya, kenapa aku tidak menerima jawaban-jawaban? Saya juga sempat seperti itu dahulu kala. 이렇게 어려움이 많을까? Walaupun aku adalah anak Tuhan, kenapa aku tidak menerima jawaban dalam hidupku? Saya dulu sempat bertanya seperti itu pada zaman sebelumnya. 무엇을 알아야 그게 해결되느냐? Sebenarnya apa yang harus kita ketahui agar kita menerima jawaban-jawaban? 내가 이병무 목사님에게 편지를 보냈다. Contohnya saya mengirimkan surat untuk pastor pendeta 이병무 Yu 목사님에게 Kwang 하잖아요. Yun. 그렇죠. Saya tidak akan bilang bahwa 목사님의 편지 kepada pendeta 이병무 목사에게 하잖아요. Yun Moon, jika Anda mengirimkan surat kepada seorang pendeta, maka Anda harus berkata, yang terhormat pendeta Moon atau YTH pendeta Moon. 목사님에게 쓰죠. Setelah Anda menulis seperti itu, maka Anda bisa menulis isi dari surat itu. 날 존경하구나. 그래서 But let us say, for example, that after Pastor Lee received letters, they really honor me, and they circled the deer. Mungkin pas pendeta itu sampai They colored dia sangat terharu sekali membaca 뭐 이런 겁니다. that has dari awalnya itu sampai dia tandain dengan tanda merah, tapi tetap saja dia tidak membaca isi dari surat tersebut. Artinya dia tidak membaca isi surat tersebut dan telah menggunakan surat tersebut dengan salah. Jadi yang seharusnya dia lihat itu adalah isi suratnya. only then can Hanya dengan begitu dia bisa berkomunikasi dan mendapat apa yang orang itu ingin katakan melalui surat tersebut. 열왕기상, 열왕기하, 역대기상, 역대기하. 근데 오늘 역대기하 이거는 왕들의 얘기요. and so as we are looking at this, we have to realize Jadi, First King, Second King, sebenarnya First Chronicles, and especially today's second part, Dari satu raja-raja, dua raja-raja, dan buku Tarawih tersebut berbicara mengenai raja-raja. 왕들에 대한 얘기를 많이 공부하고 연구하고 이렇게 합니다. and we're talking about Kita the sedang history of the membicarakan Bible, and you study about raja-raja dan saya yakin Anda telah membaca Alkitab dan Anda telah mempelajari Alkitab, tapi kita harus melihatnya dengan hati-hati lagi. 계시고 성경 모양은 말 계실 거 아니에요. 성경 많이 읽고 막 많이 연구하고 막 이렇게 많이 합니다. Banyak sekali teolog-teolog dan juga pendeta-pendeta yang telah melakukan riset yang banyak dan telah mempunyai banyak khotbah mengenai hal tersebut. Tapi apa yang sebenarnya Alkitab katakan? they read the letter. Banyak orang yang membaca isi surat itu dengan salah. You won't be able to Jadi hanya dengan hal itu kita tidak bisa berkomunikasi. 아이고 뭐 목사님 얘기 들어보니까 그럼 성경 아빠. 안 읽어도 되겠구나. 그렇게 이해해도 되겠습니다만 그 말이 아니거든요. Oh, listen to Pastor Yu, I don't have to read the Bible. That's not what I'm saying. Oh, orang-orang banyak yang bilang aku hanya perlu dengar Pastor Yu tapi nggak usah baca Alkitab. Tapi itu bukan yang harus aku katakan. Sebenarnya apa yang ingin Tuhan katakan kepada saudara? That you have to understand what it is that God is Apa saying yang to all of you. Tuhan ingin katakan ke semua dari saudara? Answers come. 그렇죠. Hanya dengan begitu kita bisa mengerti, bukankah 모세는 begitu? 이런 인물이다. Moses was Musa adalah orang yang seperti ini. 그리고 사사 14명 나왔다 이런 인물들이다. and there were 14 judges. They Dan were ada 14 hakim-hakim, mereka adalah orang-orang seperti ini. 얘기했죠. and now it's Lalu talking sekarang about mari kita berbicara mengenai 그게 선지서 raja-raja dan juga nabi-nabi. 선지자 얘기 쭉 나오고. It talks about the major prophets and some minor prophets. Talk Mari about kita the bicara prophets. mengenai nabi-nabi. Apa maksud dari semua ini? 왔는데도 인생 문제는 해결이 안 됐다 그 말이야. And despite the fact that Walaupun those orang-orang people seperti itu appeared, muncul, life's tapi masalah problems kita could tetap not be tidak bisa solved. terselesaikan. 볼줄 아는 눈입니다. Those are the eyes with which Maka we itulah view kita the Bible. harus mempunyai mata untuk melihat Alkitab. 그 말은 아니잖아요. Oh, then we don't have to study these people. That's not what I'm saying. Bukan 모세와 같은 bukan 위대한 mempelajari 인물이 orang-orang, bukan 나왔는데도 itu yang saya katakan. 인생 문제 해결은 안 돼요. Even though an outstanding individual like Moses appeared, life's problem was Walaupun not orang-orang hebat seperti Musa muncul, tetapi masalah rohani, masalah-masalah hidup belum terselesaikan. Even though there were so many renowned high priests as well as scholars of the law as well and kings, but Walaupun still life's banyak problem juga was not solved. orang-orang nabi atau imam atau orang-orang hebat dalam hukum, tapi tetap saja masalah belum You have to terselesaikan. understand the story of the Bible in order Kita harus mempunyai mata yang tepat untuk melihat Alkitab agar kita bisa menyelesaikan masalah kita. 왕들 Ada 5 sebab
with the atau kings. alasan? 그러면 왕들은 어떻게 했으면 무슨 응답을 받았습니까? Then what did these kings Apa yang do? sebenarnya raja-raja 왕들을 lakukan? 가지고 Jawaban 안전 masalah 같으면 apa yang sebenarnya raja-raja bawa? 답은 뭐냐? If it's not going to work with the kings, then Kalau what is memang the dengan answer? raja-raja tidak dapat menyelesaikan masalah, sebenarnya apa jawabannya? Anda harus mengerti hal ini agar Anda bisa menerima jawabannya. So let's explain the reason Mari first. kita kenali apa 5 alasan tersebut. 아무도 해결할 수 없는 아무도 가르쳐주지 않는 것이 있습니다. There is something that no one can resolve. Ada and no sesuatu one yang can tidak teach. dapat diselesaikan siapapun juga dan juga tidak dapat diajarkan oleh siapapun juga. 영적인 문제가 많아요. And no one can teach you this wider spiritual problem. Tidak ada orang yang bisa 창세기 menjelaskan 3장 kenapa 11절이죠. masalah rohani datang kepada 아무도 manusia. 해결할 수 없고 가르쳐 Kejadian 3, 6, dan 11, tidak ada orang yang bisa menjelaskan atau mengajarkan hal ini. It was of no use. 여기 Tidak peduli 첫 번째 문제. And this is humankind's first problem. berapa raja yang muncul, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua, 모든 나라 모든 국가 동서고금통하여 똑같은 멸망이 왔어요. All nations, we see that all peoples, regardless of where they are, semua the same bangsa-bangsa problem dimanapun comes. mereka berada, 이게 사도행전 masalah-masalah yang 13장, sama pun muncul. 19장 문화입니다. That's the culture of Ini action. adalah budaya dari kisah para rasul 13, 16, dan 19. 성경에는 이스라엘 나라에 7번 재앙이 들어가 있어요. Not knowing this, the Bible Dan says tanpa that mengetahui hal tersebut di dalam Alkitab, 7 bencana-bencana pun datang kepada mereka. come in the future. 네 번째 Nomor 4, Number 4. 성공했든 안 했든 상관없이 개인에게 6가지 문제가 있어요. Regardless of Tidak whether they have peduli succeeded or whether they have failed, mereka sudah berhasil atau gagal, mereka tetap masuk ke dalam 6 bencana pribadi atau 저주라고 yang disebut juga sebagai 6 kutukan. 보잖아요. 불신상태에서. It comes because the six Yang datang karena status orang-orang yang tidak percaya. 성공했든 안 했든 무조건. regardless of whether they have succeeded or not, unconditionally Tidak peduli mereka sudah berhasil atau 마지막 tidak, 5번째. And lastly, mereka tetap mempunyai 6 bencana pribadi tersebut. 말세 치말에 말세 때에 큰 파멸이 오게 돼 있습니다. we say that great destruction is going to come. Bencana besar akan datang di hari-hari akhir dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat kita hindari. 창세기 3장에서부터 시작된 문제인데 오래 전부터 있었던 문제예요. And this problem began from Genesis chapter 3 and it's been Ada there for masalah yang telah dimulai dari Kejadian 3 dan 하나님을 떠난 ini sudah mulai dari 문제라. And the zaman greatest lalu. problem here is the original sin Dan of masalah terbesar tersebut adalah masalah terpisahkan dari Tuhan. 사탄이죠. And inside it is Dan Satan. sebenarnya di balik itu setanlah yang telah menipu kita. 우리 하나님 떠난 지인데 누구의 속아 나니까 사단에게 속. Of course it's not. Tentu saja bukan karena setan, tetapi karena kita tertipu oleh setan, 이 사단이 kita menjadi 실제로 terpisahkan 지금 dari Tuhan. 이 뉴 에이지 팀들, 프리메이션 팀들, 유대인들 이런 거 만들어 가지고 지금도 계속되고 있어요. The Satan Bahkan even now sekarang takes pun power in by utilizing setan New Age's Freemasons. melalui orang-orang Yahudi, Freemason ataupun New Age ingin menipu kita terus-menerus. 지금도 빠지게 하고 있어요. Even now they say Sekarang also juga the culture of pada divination budaya and idolatry. menyembah berhala, Nephilim, dan lain-lain. 재앙이 들어닥쳐 개인에게는 저주이만 And the entire world is asked to use follow us and curses Dan come seluruh to dunia them. mengikuti ini dan juga 마지막 때가 더 문제. orang-orang pribadi mengalami bencana-bencana. 이게 전부 사단의 작업. All this Semua ini is adalah pekerjaan setan. 그러면 답은 하나밖에 없어요. Hanya ada satu jawaban. 그래서 오직이란 말. Maka itulah kita menggunakan kata only atau hanya. 이것을 해결할 수 있는 길은 하나님이 주셨는데 하나밖에 없다. that God gave us Tuhan one way to memberikan resolve kita this. hanya satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini. 그리스도. And that Dan apakah answer is Christ. jawaban itu? Jawaban itu adalah Kristus. Siapakah Kristus? 이 답을 알아야만 여러분 학업에
유일성이 와요. You need to know Anda the harus source of mengerti this jawaban ini untuk mengerti apa itu uniqueness, keunikan. and uniqueness must come to you for you. Dan Anda harus mencapai keunikan tersebut untuk mencapai puncak rohani. About this. 우리 렘넌트들이 이 문화가 성경에 있는 얘기가 아니고 실제로 일어나고 있어요. And remnants, it's not just some story in the Bible. It's actually Remnants taking ini place right bukanlah now. cerita-cerita yang ada di Alkitab, tapi ini adalah sesuatu yang terjadi sekarang juga. Like God. Dikatakan di Alkitab, setan menipu manusia dengan berkata, Anda juga bisa menjadi seperti Tuhan. And right now, New Age that's overtaking the world saying, you don't receive salvation by believing in God. You Dan yourself become like God. organisasi seperti Freemason juga berkata, Anda tidak perlu mengikuti Tuhan, Anda bisa menjadi seperti Tuhan. 만나게 됩니다. When you go out into the world, the very important seats in the world, you're going to Dan meet ketika Anda keluar di dunia, kalian akan bertemu dengan, saudara-saudara akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. They're seizing everything. 그래서 여러분 보고 귀신 들리게 만듭니다. And they make you Dan mereka membuat saudara menjadi the same. kerasukan, 그러고 roh-roh jahat. 단합하고 뭉칩니다. And they say that we have to Dan mereka berkata bahwa, oh kita harus harus it's the same. mencapai kesatuan dan 계속 지금 뭐 seperti menara Babel. 얘기하고 있잖아요. Even now, Japan continues to talk about bowing down. Dan juga banyak yang berkata tentang menyembah kuil-kuil mereka. 옛날에 전쟁 일으키고 우리나라에 신사 만들어 놓고 절시킨 거거든요. That's the shrine to how they conquered our nation in the past and made us bow down to the shrine. Kuil-kuil seperti ini banyak negara-negara yang That's why we are against that. And dipaksa China untuk is menyembah kuilnya dan 저 로마가 제국 신상 만들어 놓고 절시켰어요. in the past. sama halnya seperti Roma, mereka membuat kuil-kuil untuk dewa Zeus dan membuat orang-orang lain untuk menyembah kuil-kuil tersebut. 그 모신상 만들어 놓고 바벨론이 세계 사람 끌어다 절시켰어요. We saw that in the past, Babylon, they made these shrines in Nebo and they brought all the people in the world to bow down to. 그 수로는 똑같다니까요. That you backtrack. Ini sama halnya dengan zaman dahulu di Roma. 옛날에 Sekarang juga kita mengikuti seperti itu, menyembah kuil-kuil yang lain, mengikuti negara-negara lain. They made all the people in the world serve those idols. 저 사람들이 모르고 있거든요. But those people are Banyak orang-orang menyembah berhala tanpa sadar, 재앙이 막. and because they don't dan know tanpa this, mereka sadar pun bencana-bencana datang kepada mereka. and curses come to the individual. Bencana pribadi 마지막에 datang. 더 힘든 일이 뻔. And the future and at the end times, Bahkan pada hari-hari akhir, bencana yang datang akan lebih lagi. 아닙니다. 이 문제 해결하는 오직 예수 그리스도. And so this is not a word that we use to show up our stubbornness. To say Kita it's the bukannya only ingin answer that can solve this menjadi problem. keras kepala, tapi benar-benar jawabannya itu hanya dalam Kristus. 분명히 얘기했습니다. That I can absolutely tell you. 모든 종교는 같다고 하는 사람 내보고 연락하라고 하는데 연락하지 않아요. 내 메시지 들으면서. And the people that say all Ada orang-orang yang berkata bahwa semua agama itu sama. Jika orang-orang tersebut bilang seperti itu, suruh mereka untuk bicara dengan saya. 나에게 약점 잡기 위해서 내 메시지 계속 듣고 있는 사람들이 있어요. even now throughout the nation and the world, not people like you, but there are many people who are listening very carefully to messages to try to see if they can find. Banyak orang yang mendengarkan khotbah-khotbah saya hanya untuk menemukan kesalahan pada khotbah-khotbah saya. 있어요. That if I use the Jika word saya remnant, menggunakan that kata word remnant, mereka ingin sekali berargumen dengan saya hanya karena kata tersebut. they're the people that are saying that all religions are the same. Dan banyak sekali orang-orang yang berkata bahwa semua agama itu sama. 일주일만 내하고 만나자고. Just being with me for Saya berkata kepada mereka, datanglah ke sini hanya untuk 1 minggu saja dan saya akan menunjukkan kepadamu. 이 문제를 해결할 수 있는 길을 하나님이 예비하셨는데 그 답이 그리스도다 그 말이에요. that God prepared a way to Tuhan solve this telah problem, and menyediakan that jawaban answer is untuk Christ. menyelesaikan semua masalah ini dan itu adalah Kristus. Dan bagaimana dengan raja-raja yang tertera dalam Alkitab? 역대하 오늘 공부하는데 여기는 왕 지금 5명 나와요. Then we are studying 2 Chronicles and we see 5 Kita sedang mempelajari kitab dua Tawarik dan ada beberapa raja-raja di sini. Salah satunya adalah Raja Salomo. And so you have to look this up and study this. 역대하 1장부터 저 9장까지 기록돼 있어요. Starting from 2 Chronicles chapter 1 Mulai all the way dari to dua chapter Tawarik 그다음에 누가 1 sampai 2 Tawarik 9. 아사 왕 9. King Asa. Lalu Raja Asa. 굉장히 중요하지만 중요한 거 아니에요. And so it's very important but also not 그렇죠. important. Raja-raja ini penting tapi bukan penting There's a sekali. need for us to study how these people received answers. 그러나 Jika kita mengerti hal ini, kita bisa menerima jawabannya. Tapi semua itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan raja-raja tersebut. Ada lagi Raja Yosafat. 여러분이 할 일은 구역 공간 공부할 때 성경은 미리 한번 찾아 읽어볼 필요 있어요. Yang harus Anda lakukan adalah setelah Anda mempelajari 네 번째 왕이 나와. hal ini, untuk Hizkia Hezekiah. yang raja keempat, 역대하 속에 나온
다섯 왕이에요. These are the 5 kings inside. Lalu Yosia, raja kelima, ini adalah Who is the 5th? Last one? ya, raja kelima adalah Yosia. 히스기야 왕과 요시아에 대해서 내가 지난주에 설교했잖아요. And I gave a sermon about Hezekiah and Josiah last week. Saya baru saja memberikan khotbah mengenai Hizkia dan Yosia minggu lalu, dan Anda tahu mengenai Salomo. 성경을 깊이 읽어보고 주일날만이라도 읽어보고 토론만 그거만 하면 돼요. And so there is a need for you to deeply study this, and especially if you just talk about Anda this. perlu mempelajari hal ini lebih dalam lagi dan mempunyai forum mengenai orang-orang tersebut. Tapi tetap saja, raja-raja ini bukanlah penyelamat Even though kita. these people existed, they were taken captives to Babylon 못 깨달아. because they didn't realize. 바벨론에서 나와가지고도 또 망했어요. Even Setelah after they mereka came out of Babylon, keluar again, dari Babylon, mereka tetap menghadapi bencana-bencana. Bukankah begitu? Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? 예수가 그래서 그는 마귀도 알아요. oh, just Christ, Jesus Hanya Christ, Kristus, Yesus Kristus, bahkan setan pun mengetahui hal tersebut. Tetapi ketika Anda benar-benar menyadari arti dari hal tersebut, jawaban akan datang pada Anda. Apa yang Raja Salomo lakukan, telah lakukan, As soon as ketika Solomon ia came, he menjadi gave 1,000 burnt offerings and asked for raja, wisdom. dia memberikan persembahan dan juga meminta hikmat dari Tuhan. 아버지가 준비해놓은 성전을 건축했다. And this Dan Solomon dia constructed the temple which his melakukan pembangunan bait Allah yang telah disiapkan oleh father ayahnya. God bless him. 역대하 9장 Apa yang Tuhan berikan kepadanya? 세계의 모든 왕 합친 것보다 더 큰 축복을 솔로몬에. If you look at 2 Chronicles chapter 9, verse 22, it says that God blessed him more than any of all the kings put all together in the world. 2 Tawarik 9:22, Tuhan memberkati raja ini lebih dari semua orang di dunia ini. That's why we have church construction, and those who correct the gospel want to build Maka up itulah cities. kita harus membangun RUTC. 우리나라는 그냥 이 선생님이 가르치고 듣고 하지 말고 성경을 찾아보고 진짜 이 포럼하고 기도해 보라니까요. And so on the Lord's Day, don't just listen to what the teacher is teaching you, but read the Bible. Jangan hanya mendengar apa yang guru kamu berikan kepadamu, tetapi Anda harus membaca Alkitab dan juga mempunyai forum. 아사왕이 한 일이 나옵니다. Mari kita lihat apa yang Raja Asa 아사왕이 lakukan. 한 일이 뭔가 하니까 비슷하지요. Mirip, Similar. 모든 우상을 파괴시켰다. He destroyed ia all menghancurkan semua berhala-berhala dan ketika ia menjadi raja. 우상 숭배한으로 어머니 폐위시켰다니까요. And for the reason that his mother, the queen, was doing idol worship, he brought her down from being the queen mother. Bahkan terhadap ibunya juga yang telah menyembah berhala. Dia membuat reformasi agama. 여러분들이 그 기도 수지가 찾아보세요. And so look this up with your Lihatlah semua ini di dalam prayer journal Anda. 이 말이 무슨 말인 걸 모르면 응답 안 오게 돼 있어요. Even if you read the Bible, Walaupun Anda you don't membaca understand Alkitab what these words 1000 mean, you will not kali, see the tapi answer. jika Anda tidak mengerti apa yang saya katakan, sama saja bohong. But if you know this and read the Bible, it will be Jika tremendous. Anda mengerti hal ini, maka semuanya akan menjadi luar biasa. Wah, Tuhan memberkati mereka sangat banyak sekali. Mengapa itu terjadi? Mengapa Tuhan memberkati Raja Asa? That the Israelites continue to be deceived by these things, but he pulled them out of that. Satan telah menipu orang-orang, tetapi Raja Asa mengeluarkan orang-orang tersebut dari hal-hal tersebut. Apa yang Raja Yosafat lakukan? 성경에 나옵니다. Sama halnya dengan Raja Yosafat, semuanya di dalam Alkitab. Seperti Daud, 다윗처럼 sama seperti Daud, 그리고는 하나님의 말씀을 이 계명을 선포하고 지켰다. And he proclaimed God's commandments. ia and he mematuhi perintah Allah dan mengajari umat-umat lain untuk melakukan hal yang sama. 큰 백성을 하나님께로 인도했다. later on he led all the people Dan dia to God. membimbing dan memimpin orang-orang menuju Tuhan. 하나님은 응답하셨다. Even though he slightly realized about this point, God Tuhan 그럼 여러분 이 menjawab 답을 가지고 dia. 주일날마다 성경만 찾으면 그게 바로 응답으로 일어나요. Now, with this answer, Dengan on the Lord's jawaban Day, even ini, if you look it up in the Bible, that will pada come hari to you as Minggu, an answer. walaupun Anda hanya melihat Alkitab, semuanya akan datang pada Anda sebagai jawaban Anda. 말씀만 전했는데 역사를 Pastor, really knowing this, Pendeta-pendeta, you're just jika ignoring Anda that answer, you're just proclaiming mengetahui God hal knows ini, the maka answer. semuanya akan karya-karya Tuhan pun akan muncul. 본인도 모르는 응답 와요. It'll be Ini adalah tremendous for sesuatu yang others. sangat besar I know sekali they're untuk listening to it, but para they want remnant. to know the answer they're not even aware of. Ini adalah sesuatu yang
Why do we do sulit the sekali message? kita ketahui 치유하고 왜 합니까? kenapa kita mempunyai departemen yang beda di dalam gereja, 우리 중고등부 왜 합니까? dari yang kecil sampai yang dewasa. 여러분도 모르는 감당할 수 Semuanya ini 없는 demi 축복이 remnant-remnant. 와요. Because of blessing that you're not even aware of, that you won't even be able to handle Karena it. sebuah berkat yang tidak akan dimengerti oleh Anda akan You know datang why this pada law Anda. turned out this way? Because it's been there for a long time. 이걸 알고 성경을 찾아서 포럼하는데 역사 일어나요. But knowing that, just looking it up in the Bible, Hanya and melihat following that, Alkitab the dan works juga of our forum lives. akan hal ini, Anda akan menerima 그러면 jawaban-jawaban. 히스기야 왕은 뭐였냐? Bagaimana dengan Raja Hizkia? Anda tahu mengenai dia? 다윗과 같이 King Hezekiah was exactly the same. Like Sama seperti Daud, 모든 우상을 다 파괴시켰다. he destroyed dia all of the menghancurkan idols. berhala-berhala, dia mengakhiri semua berhala-berhala, dan dia berhubungan dengan Assyria. 우리의 선조들이 세금을 낸데 낼 수 없다. Sampai Until now, sekarang, our ancestors paid the taxes, but we can no longer do that. 그러니까 아수르가 18만 5천 명 And 쳐들어왔잖아요. so Assyria invaded with 185,000 dan soldiers. 하나님께 Assyria itu 기도해서 dibagi menjadi 완전히 이기는 일이 벌어졌어요. He beberapa prayed to God, tentara, and he was able to completely have dan victory. dia memperoleh kemenangan. 히스기야 왕이 병들어 죽었을 때 기도하다가 살아났어요. And when King Hezekiah got a disease, Dan by ketika God, he ia prayed, hampir and mati God. pun, dia berdoa dan dia menerima pemulihan 뭡니까? What was atas that? kesalahan yang ia lakukan. 여호와 자랑하지 않고 무기 보석 자랑했어요. When the envoys of all the world came to visit him, he didn't boast about the Lord God, he boasted about his weapons. Dia and his sempat treasures. membanggakan But Babylon saw it. senjata dia, bukan membanggakan Tuhannya. 이런 걸 보면서 여러분들이 중요한 깨달아야 돼요. Looking at these kinds of things, you have to realize the important things. 지난주에 우리가 Setelah melalui semua ini, 요시야 mereka 왕이 menyadari And apa itu yang what did penting. Josiah do? 똑같은 Sama halnya dengan 이 Yosia, 사람이 Raja Yosia. 다윗처럼 이 성전을 수리하고 개혁했다. That he too, Yosia like juga David, sama he dengan repaired Daud. as well as reconstructed Dia the temple. memperbaiki bait That was Allah. Josiah. 이 사람이 성전을 수리했다. Dan dikatakan bahwa ia telah memperbaiki bait Allah. So it's the same. 우상을 다 파괴시켰다. Ia telah menghancurkan semua 하나님의 berhala-berhala. 말씀, 율법책을 찾아서 He 전달했다. found God's word, the word Ia of God, and menemukan relayed firman that. Allah, yaitu hukum dari segalanya, And he had the restoration of the dan lost Passover. dia telah memulihkan Paskah, Just find this. berkat Paskah. 성경 보는 방법을 알아야 돼. And so you need to know Jadi how to look at kita harus mengerti cara untuk melihat And you Alkitab, need to know the way to receive dan kita answers. harus memulihkan jawaban-jawaban dari hal tersebut. 그리스도. And so all the Semua solution dari is Christ. jawaban ini adalah Kristus. 그러면 여러분이 정말로 행복한 시간. Then you're truly happy time. Saat di mana Anda paling senang Happy with adalah Christ. ketika Anda bersama dengan Kristus 그리스도로 힘을 얻는. And gain dan strength menerima from Christ. kekuatan dari Kristus 그리스도로 치유함을 얻는. dan menerima penyembuhan dari 요걸 Kristus 보고 atau pemulihan dari Kristus. 정의식이 들어. Ini adalah doa yang terjadwal. You understand? 정말로 그리스도로 가장 행복한 시간을 가진다. And having a truly joyous time. Milikilah saat yang sangat Christ scheduled prayer. dinikmati bersama dengan Kristus. 예수가 그리스도 이미 답 알기 때문에 이렇게만 해버리면 말씀을 찾아서 확인하는데 응답 와요. And Jesus Christ, because you already have that answer, you just look up the word and confirm Yesus that adalah answers will Kristus. come. Lihatlah kepada Alkitab dan hanya mengkonfirmasikannya, maka 성경 말씀 jawaban pun 읽는데 akan The datang. person who knows this knows the reason and the answer, but they begin to read the Bible and just Hanya reading dengan the membaca answer. Alkitab, jawaban pun akan datang. And David, he held that Daud book and the memegang works followed. perjanjian tersebut, Solomon ju- just hearing this, and sama man, halnya still the dengan works of God. Salomo, dan karya-karya Tuhan pun muncul. 아시겠죠? Hanya dengan begitu saja. 오늘부터 성경 Apakah 보는 Anda 방법을 mengerti? 알아야 돼요. And so starting out, you need to know the way to Hanya look at the Bible. perlu tahu cara Then number 2. yang benar untuk membaca Alkitab. 그리스도로 내 삶의 리듬을 제대로 찾는 걸 보고 24시간 Temukanlah ritme hidup Anda melalui Kristus. Inilah 24 jam. 그리스도를 가지고 내가 큰 눈을 뜨게 되는 겁니다. Bukalah mata Anda dengan Kristus. 미래를 보게 되는 겁니다. Dan ini adalah kemampuan untuk melihat masa depan. Dan Anda akan bisa melihat masa depan ketika Anda membuka mata Anda. Dan dengan begitu Anda bisa melihat talenta Anda dan apa yang harus Anda 이걸 lakukan. 보고 25 Ini adalah 25 jam. Doa 25 jam. 그러면 정말
이유를 알고 이걸 누리고 있는 사람이 하나님의 말씀을 확인하면 응답 와요. Dan orang-orang yang benar-benar tahu alasannya dan juga Alkitab dengan membaca Alkitab dengan benar, maka mereka adalah orang-orang yang tahu jawabannya. Banyak orang yang sudah membaca Alkitab tapi itu tidak ada gunanya. Mereka membaca Alkitab tapi mereka tidak menikmati Kristus. 사람에게 배우려 하지 말고 찾아냈어요. Mulai sekarang ini jangan mencari tahu dari orang lain, tapi benar-benar tahulah bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dari semuanya. Dan temukanlah saat dimana Anda paling bahagia di hidup Anda. Setiap kali saya berdoa mengenai 10.000 murid-murid, saya sangat senang sekali, saya sangat bahagia sekali. Di masa depan, ketika orang-orang menerima jawaban ini, mereka akan mulai senang. Masuklah ke dalam doa itu dan Anda akan menerima kekuatannya. Masuklah ke dalam ini dan Anda akan menerima pemulihan. Pemulihan pada tubuh dan juga pada pikiran. Bahkan saya sendiri selalu bahagia sampai saya tidak pernah sakit. Jika Anda benar-benar menikmati berkat-berkat ini, jika dalam Kristus Anda benar-benar yakin bahwa Dialah yang menjadi jawaban segalanya, ketika hal nomor satu terjadi, maka nomor dua pun akan terjadi. Dan Anda akan melihat bahwa jawaban-jawabannya telah ada di situ semua. Dalam hidup Anda akan melihat bahwa kerajaan Allah pun akan datang. Kita ini adalah doa yang terus-menerus melalui Roh Kudus. Ini adalah saat dimana hari Pentakosta datang. Nah, Anda akan melihat nomor 3, lalu Anda akan melihat karya-karya Tuhan yang lebih besar lagi. 로마서 16장 25절 27절에 영세전에 감춰졌다가 세세 무궁토록 있을 것이 이제 나타나신 바가 됐다. Apa yang telah disiapkan oleh Tuhan dari waktu yang lalu telah ditunjukkan lagi kepada Anda. 조금 미안하지만 안 하시는 게 낫습니다. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan semua ini kepada murid-murid kita? 우리 렘넌트들이 선생님이 성경 좀 잘 가르쳐주면 좋겠다. 이 정도 수준 되면은 여러분은 세상 못 이깁니다. Orang-orang berpikir, seandainya guru kita bisa mengajarkan Alkitab lebih lagi. Itu adalah pemikiran yang salah. 설교가 너무 안 좋아하는 은혜가 이 정도 되면 세상 나가면 집니다. Banyak orang yang bilang, saya nggak ngerti tuh apa yang pendeta saya berikan khotbahnya. Itu tidak penting. Jika Anda benar-benar mengetahui jawabannya, jika Anda benar-benar mengetahui alasannya, 보는 순간 응답. ketika Anda melihat Alkitab pun, jawaban pun akan datang kepada Anda. 성경의 이 답을 찾는 Ketika Anda mengetahui hal ini, hanya melihat Alkitab saja jawaban pun akan datang. 말씀에 살았고 운동력이. Inilah yang disebut sebagai firman itu adalah hidup dan firman itu hidup dan juga aktif. Jika Anda hanya mendengarkan khotbah pendeta, ya sama saja bohong. Jika Anda berpegang pada firman remnant, maka jawaban pun akan datang. Dan menjelaskan semua ini dengan baik dan mendengarkan dengan baik, apakah jawaban akan datang hanya dengan begitu saja? Kita harus benar-benar melihat apa sih yang dikatakan di prayer journal minggu ini. Jika kita benar-benar mengetahui alasan ini dan juga jawaban ini, maka Anda akan menemukan jawabannya minggu ini dan juga minggu depan. Anda harus melihat itu sebagai masa depan. Kita akan dapat melihat kerajaan Allah dan juga masa depan. Karena Tuhan beserta Yusuf. Yusuf masuk ke dalam penjara, tetapi ia melihat hal ini. Masa depan, dia melihat masa depan.
Itulah yang 이런 일이 terjadi. 벌어집니다. That's what happened. 감옥으로 갔는데 장관들이 요셉 때문에 놀라운 일이 벌어졌잖아요. That he went to prison, but the Karena officials dia said, pergi ke penjara dan dia bertemu dengan orang-orang di penjara dan pekerja-pekerja di penjara, maka semua hal-hal tersebut bisa terjadi kan. 어려움 당한대요. that your eyes don't open to this, Ketika and the heart kesulitan becomes datang, really Anda difficult. malah 아니 그리스도가 mundur. 나의 주가 맞는데 이 축복을 못 누리니까 약간 Tapi 시험 Kristus 들어요. adalah Christ is your master because you have experienced Tuhan all Anda, shortcomings and you're tapi shaken tetap by saja it. Anda goyah dengan masalah-masalah. Jika Anda benar-benar menikmati semua berkat-berkat ini, maka kesulitan bukanlah sesuatu yang aneh. 돈이 하나도 없으면요. Apa yang terjadi jika Anda tidak mempunyai uang sama sekali? 돈이 하나도 없으면 Anda akan mulai khawatir karena Anda merasa Anda tidak bisa pergi kemanapun. 이 돈이 내가 Tapi katakanlah Anda mempunyai banyak uang, 그러면 내가 어디 가서 뭐 사 먹고 또 사주고 걱정 안 되잖아요. Then I can go berarti someplace and buy things to eat as well as buy Anda other bisa people's stuff. pergi It's all makan, 만약에 memberikan orang 굉장히 macam-macam. 재산이 많은 재벌이다. Let us say that you are the head of a conglomerate that has lots of money. 그러면 큰 옷을 입고 다니도 괜찮아요. Then even if you Tapi wear sebenarnya jika orang worn-out punya clothes, it's uang, fine. mereka mau pakai baju yang jelek pun nggak ada masalah kan sebenarnya. 아무리 좋은 옷을 입어도 Tidak peduli baju sejelek apapun yang Anda pakai, sebagus apapun, tetap saja Anda khawatir. 보여요. But if you had the Jika Anda benar-benar menikmati berkat, maka Anda bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. 내일 여러분 주일인데 벌써 이 답을 누리고 있는 사람들은 내일 예배드리러 가는데 벌써요. Besok adalah tomorrow is the hari Lord's day, Minggu, and those who are within yaitu this hari answer Tuhan. and have that knows Jika that Anda person, berpegang will you pada go hal to ini worship dan because you pergi answer? beribadah, And maka healing is jawaban placed pun inside akan of worship. datang pada Anda ketika Anda beribadah. 이 이유를 알고 이걸 누리고 계신다면 여러분을 설교 준비할 때 역사나. That pastors, if you are knowing this reason and you are enjoying that answer while you're preparing for the Pendeta-pendeta sermon, already sama halnya dengan Masuk, kalian ketika coba Anda hati. mempersiapkan when you go khotbah-khotbah, and maka relay that, the works of jawaban God. akan datang kepada Anda. Do you understand what I am saying? Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Very, very Alasan, sebab, the reason. 아무도 가르쳐 줄 수 없는 alasan yang orang-orang tidak bisa mengerti. 성경에만 밝히고 있는 이유. Alasan yang hanya dijawab, ditulis 답을 di 이미 우리가 Alkitab. 가졌습니다. We already have the answer. 이 답을 이렇게 누리고 있으면 Jika Anda benar-benar menikmati jawaban tersebut, maka firman pun akan terpenuhi di dalam 이 hidup Anda. 축복이 렘넌트와 여러분들 있게 Dengan 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. semoga berkat-berkat ini datang pada Anda semua. 저는 얘기 Saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. 이래가지고 못 알아들으면 Jika Anda masih belum mengerti juga, maka Anda adalah seorang yang cukup parah. That you really are a wicked person. 구원받았는데 이 축복 안 누린다. 얼마나 바보. Jika Anda menerima keselamatan tapi Anda tidak mengerti semua ini, maka Anda cukup bodoh. Starting today, you'll see how the answers come. 오늘 영적인 눈이 열리기를 Saya berkati 예수님 Anda 이름으로 supaya mata rohani Anda bisa terbuka hari ini juga. 기도하겠습니다. Ya Allah Bapa, kami berdoa. 우리에게 중요한 Kami berterima kasih telah memberikan kami berkat-berkat yang penting seperti ini. Mulai dari sekarang, bantulah kami untuk mengerti dan benar-benar menikmati semua jawaban-jawaban ini. Biarlah firman menjadi firman, biarlah Injil menjadi Injil, Let the gospel be the gospel. dan biarlah kami menjadi remnan-remnan yang juga menikmati berkat-berkat sebagai anak Allah. Mulai dari sekarang, biarlah kami bisa melihat berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.